यूके की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब अराउंड द कॉर्नर है। यूके की आवाम ना तो भेड़ बकरियों की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और ना ही सारी ज़िंदगी एक ही लकीर को पीटते हुए गुजार देते हैं। इन्हें जब कोई चीज़ अपने मुताबिक ढालनी होती है ना, तो पत्थर को भी ज़मीन से उठा के हीरा साबित कर लेते हैं। क्या ये आने वाला नया इनकलाब यूके को तरक्की की नई राहों पे गामजन कर देगा, या कि यूके को तबाही के ऐसे दहाने पे ले जाके खड़ा कर देगा कि ताजे बरतानिया का वो चाम जो कि लोगों के जहनों पे एक जादू की तरह से छाया हुआ था, वो हमेशा हमेशा के लिए उतर जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज आप लोगों के साथ जो मैं बात शेयर करने जा रही हूँ ना, उसमें सबक छुपा हुआ है उन बहुत सारे लोगों के लिए जो कि इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी अभी तक स्टिल यही ज़िद लगाए बैठे हैं कि भी चाहे कुछ भी हो जाए, हमसे हमारा सारा रुपया पैसा भी ले लो, हमारी सारी ज़मीन और जायदाद भी ले लो, बस एक दफ़ा किसी ना किसी तरीके से हमें बरतानिया की सरज़मीन पे पहुंचा दो और कोई ऐसा चक्कर चला दो कि भी हमें वहाँ की नेशनैलिटी मिल जाए। तो उन तमाम अहमकों के लिए आज की ये जो वीडियो है ना, वो बहुत ही कारआमद साबित होने वाली है। आप लोगों को पता है कि भी यहाँ पे यूके में आए रोज़ कोई ना कोई नई खबर सुनने को मिलती है और हर रोज़ कोई ऐसी बात यहाँ पे निकलती है जिसकी वजह से इमिग्रेंट्स के लिए यहाँ पे ज़मीन तंग की जा रही है। आप लोगों को पता है कि पिछले कुछ दिनों में ना यहाँ पे यूके में इमिग्रेंट्स के खिलाफ मुजाहिरा हुआ था और इस मुजाहरे का मकसद ये था कि यहाँ से तमाम के तमाम जितने भी इमिग्रेंट्स आए हैं, ये नहीं कि भी पाकिस्तान इंडिया से, बल्कि दुनिया के आने वाले किसी भी मुल्क से इमिग्रेंट्स को ना यहाँ से यूके से बाहर निकाला जाए और यूके सिर्फ़ और सिर्फ ब्रिटेन्स के रहने की ही जगह होनी चाहिए। और इस मुज़ाहरे में कोई तकरीबन 1 से 1.5 लाख गोरे और गोरियों ने शिरकत की थी। मतलब कि वो सब लोग दिल से यही चीज़ चाह रहे थे कि भी यहाँ से यूके से ना इमिग्रेंट्स को निकाल बाहर किया जाए। अब जी टॉमी रॉबिन्सन का ताल्लुक तो किसी सियासी जमात से नहीं था, लेकिन उसी से मिलता-जुलता मौक़िफ़ नाइजल फ़राज का भी था। और 3-4 रोज़ पहले ना मैंने अपने ही चैनल पे एक वीडियो शेयर की थी कि जिसमें नाइजल फ़राज की तरफ से ना एक स्टेटमेंट आई थी। उसने कहा था कि मैं अगर इक़्तिदार में आ गया तो मैंने आईएलआर को सिरे से ही ख़त्म कर देना है। मैंने आईएलआर रखने वाले जितने लोग होंगे ना उनको भी डिपोर्ट कर देना है और एक तरह से ये था कि भी जितने इमिग्रेंट्स होंगे ना उनको भी मैं निकाल बाहर करूँगा। अब नाइजल फ़राज यहाँ पे एक बड़ी ही स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन है और जो यूके की एक रवायती सियासत थी ना कि भी यहाँ पे लेबर और कंजर्वेटिव पार्टीज़ इन्हीं की आपस में टर्न चल रही थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे पाकिस्तान में नून लीग और पीपल्स पार्टी की टर्न बाय टर्न ना बारियां आया करती थी। अब जी यहाँ पे लेबर की हुकूमत आने के बाद इतने सारे यहाँ पे चेंजेस आई, इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन हुआ, इल्लीगल लोगों को यहाँ से निकाला गया, स्टूडेंट्स के ख़िलाफ़ डेपुटेशन हुई और बहुत सारी यहाँ पे चेंजेस आई। और मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि यहाँ पे जो आवाम चाह रही है ना कि भी इमिग्रेंट्स को निकाला जाए, किसी ना किसी हद तक यहाँ पे जितने भी आने वाले इमिग्रेंट्स हैं ना उनकी तादाद को कम किया जाए। लेकिन अब ये जो नारा नाइजल फ़राज ने निकाला है ना, उसने ये जो स्टेटमेंट दी है, उसकी वजह से अब क्या हुआ कि भी यहाँ पे ना लोकल पोल्स होते हैं और ये जो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, इसका रेफरेंस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। स्काई न्यूज़ ने भी इसको रिपोर्ट किया है और ऑथेंटिक ज़राए के ज़रिए से ये मैं बात कर रही हूँ आपसे कि भी इस चीज़ को आप लोग हल्का ना लें। किसी भी तौर पे अपनी ज़मीन जायदाद ना बेचें, अपने असासाजात जो है ना उनको संभाल के रखें। सिर्फ़ और सिर्फ इस ख्वाहिश में कि भी हम यूके पहुंच जाएंगे तो ना जाने हमने कौन सी सल्तनत फ़तह कर लेनी है। इन खाम ख्यालियों में से आप लोग बाहर निकल आएँ। अब जी नाइजल फ़राज की ये स्टेटमेंट आने की देर थी कि 2-3 रोज़ के अंदर अंदर ही ना यहाँ पे अब एक पोल करवाया गया जो कि यहाँ के ऑथेंटिक सोर्सेज की तरफ से था। ये नहीं कि भी कोई एक किसी लोकल बंदे ने या किसी लोकल पार्टी ने ये इलेक्शन का पोल करवा लिया हो, बल्कि ऑल ओवर द यूके अब उसका रिज़ल्ट ये आया है कि अगर कल को इलेक्शन हो जाते हैं या आइंदा आने वाले किसी एक साल के अंदर अंदर ही इलेक्शन हो जाते हैं तो नाइजल फ़राज भारी अक्सरियत के साथ जीतेगा। कोई तकरीबन
306 سیٹوں کے ساتھ اس کو برتری حاصل ہوگی، اور یہ جو اس وقت لیبر کی حکومت ہے یہ اپوزیشن میں جائے گی، اور صرف اس کے حصے میں نا 45 سیٹیں آئی ہیں، اور کنزرویٹو پارٹی کہیں چوتھے نمبر پہ جا کے گری ہے۔ اس کا گراف میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، آپ لوگ خود بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس کا لنک بھی نیچے میں نے ڈسکرپشن باکس میں شیئر کر دیا ہے، آپ وہاں سے بھی جا کے اس کو کمپلیٹلی اسٹڈی آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس بات کو شیئر کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے، آپ لوگوں کو ایک ایسی گہری نیند سے اٹھانا ہے جو کہ آپ احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بھی ہم لوگ اگر اسٹل جو ہے وہ برطانیہ میں پہنچ جائیں گے تو وہاں پہ جا کے ہم لوگ کسی نہ کسی طریقے سے وہاں کی نیشنلٹی لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک ایک کر کے یہ تمام راستے بند کیے جا رہے ہیں، اور صرف نائجل فراج کی یہ سٹیٹمنٹ کہ میں نے ILR کو ہی سرے سے ختم کر دینا ہے، اور یہ جو ILR ہے اس کو ورک پرمٹ میں یعنی کہ 5 سال کے ویزے میں چینج کر دوں گا، اور ورک پرمٹ جو ہے اس کو کسی اور کیٹیگری میں لے جایا جائے گا۔ اٹ مینس کہ بھی یہاں پہ اب کسی کو بھی نیشنلٹی ملنے کے کوئی بھی چانسز نہیں ہیں اگر یہ ILR قائم بھی رہتا ہے، مطلب کہ اگر اس کو بہت زیادہ لانگ ٹائم پیریڈ پہ بھی کنورٹ کر دیا جاتا ہے تو اس یہاں پہ UK کی نیشنلٹی لینے کے لیے نا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جسے کہ لائف ان UK کا ٹیسٹ کہا جاتا ہے، اور وہ بڑا ہی ہارڈ قسم کا ٹیسٹ ہے۔ اس کی کرائٹیریا کو اور بھی زیادہ ہارڈر کر دیا جائے گا، اور میکسیمم حد تک ان لوگوں کی کوشش یہی ہے کہ اب یہاں پہ UK کی نیشنلٹی کسی بھی امیگرینٹ کو نہ دی جائے۔ یہاں پہ میری کوشش کسی کو بھی ڈرانا، ڈی گریڈ کرنا یا ڈی موٹیویٹ کرنا ہرگز نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ جو کہ ان خام خیالیوں میں ہیں اور اس ڈے ڈریمنگ میں ہیں کہ بھی ہم لوگ اگر سٹل اس وقت پہ آ کے ہم UK چلے جاتے ہیں تو ہم 5 سال 10 سال 15 سال یا ایون 20 سال کے بعد ہی چلو صحیح، لیکن یہ کہ UK کی نیشنلٹی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، تو اب ایسا یہاں پہ کوئی سینیریو نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ جو کہ پہلے آلریڈی ہی یہاں پہ برطانیہ میں آ چکے ہیں اور ان کے ILR اس وقت کمپلیشن کے سرے پہ تھے، کسی کو یہاں پہ آئے ہوئے 5 سال ہو چکے تھے اور کسی کو آئے ہوئے 10 سال ہو چکے تھے، اور وہ اپنا اب ILR اپلائی کرنے کے دہانے پہ تھے کہ بھی اب کسی بھی وقت وہ اپنی انڈیفینیٹ لیو ٹو ریمین لیں گے، اور اس کے 1 سال کے بعد کیا کہ بھی وہ اپنا یہاں پہ UK کی نیشنلٹی لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ان لوگوں کو ہی اس وقت جو ہے وہ یہاں کی گورنمنٹ جھنڈی کروانے کے سرے پہ ہے، اور وہ لوگ جو کہ آلریڈی یہاں پہ UK کی نیشنلٹی لے چکے ہیں ان کے لیے بھی کوئی اتنی خوش آئند خبر نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ نائجل فراج کل کو اقتدار میں آ جاتا ہے تو اس چیز میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کے لیے بھی راستے تنگ کر دے گا، اور کچھ ایسی پالیسیز لے کر آئے گا کہ وہ لوگ جو کہ یہاں پہ آلریڈی یہاں کی نیشنلٹی لے چکے ہیں ان کو یہاں سے مجبور کیا جائے کہ وہ خود بخود اس کنٹری کو لیو کر کے چلے جائیں۔ تو زندگی میں کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے 10,000 مرتبہ سوچیں، اور بہتر یہی ہے کہ اپنی زمین پہ رہتے ہوئے اپنے آپ کو سٹیبل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔